bro, mengawali. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Kita cari cacing mas bro, buat mancing lembat ya. Kita mancing malam lagi mas bro, bersama mas Edi R24 nih mas bro ya. Cari cacingnya. Mudah-mudahan ada hasilnya mas bro malam ini. Oke mas bro. Dapat mas bro? Untuk bro? Untuk lah. Cacingnya gede-gede mas bro. Bro, mas bro. Cocok nih mas bro. Cocok mancing lembat ini mas bro ya. Umpan jitu ini mas bro. Umpan jitu Sejitu lembat. Umpan paling ampuh kalau untuk ikan lembat mas bro. Baru sebentar mas bro ya. Oh lihat mas bro hasilnya. Banyak cacingnya mas bro. Oke mas bro, cuacanya ini gerimis ya mas bro ya. Hujan dari tadi sore mas bro. Mudah-mudahan ada strike-nya mas bro. Oke mas bro, tunggu di spotnya mas bro ya. Kita menuju spot. Oke mas bro, lanjut. Tuh error ini bos. Cekat ini jangkrik. Ikan penyikan lah. Oke mas bro, kita mulai masang tajurnya ya mas bro ya. Mas bro, umpannya mas bro. Tuh mas bro, lubangnya mas bro. Mudah-mudahan ada tracknya ya mas bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas bro, tajur udah kita pasang mas bro. Kita nunggu hasilnya mas bro ya. Mas bro, batoman strike mas bro. Wah, strike duluan ya mas bro. Babon. Mas bro, strike-nya mas bro. Wih mas bro, babon lembat tuh. Panjang mas bro, ukurannya mas bro. Mantap ya mas bro. Tajur kita di bawah mas bro ya. Kita kapal mas bro. Apa ini mas bro? Lembat mas bro. Alhamdulillah mas bro, kita strike mas bro. Strike mas bro. Strike. Strike. Nah, mas bro ya, kita strike mas bro. Santai bos. Nah, mas bro, lumayan mas bro ya. Ya, mas bro, lanjut mas bro ya. Mantap. Oke mas bro, joran kita di bawah lagi mas bro. Mas bro, di situ mas bro ya.
Sayang ini enggak bawa senter mas bro, jadi gelap mas bro. Kita cuma main senter HP mas bro. Oke mas bro, kita angkat. Oke mas bro, strike lagi kita mas bro. Mas bro, strike kita mas bro. Mantap ya mas bro ya. Ini lele lembat mas bro ya di sini mas bro. Di sini manggilnya lembat mas bro. Oke mas bro, mantap, lanjut terus mas bro. Oke mas bro, kita ada strike lagi kayaknya mas bro ya. Mudah-mudahan kena mas bro ya ikannya mas bro ya. Oke mas bro, strike lagi mas bro kita. Mantap mas bro. Mas bro. Oke mas bro, mantap. Strike lagi mas bro. Satu tempat mas bro. Strike berkali-kali mas bro. Oke mas bro, lanjut terus mas bro. Mantul.